Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Sunce u lavu. Astrolog Dino Zahir Murić. 22. jula, računajući po lokalnom vremenu, u 22 sata i 6 minuta sunce ulazi u znak lava i najavljuje sredinu ljeta, dok ulazak sunca u znak raka najavljuje početak ljeta, a ulazak sunca u znak djevice kraj ljeta. Sunce u lavu će predstavljati suštinu ljeta i njegovu najveću snagu. Vladar znaka lava i sunce. Sunce u astrološkoj teoriji predstavlja planetu koja je zadužena za svijest, za sebe, percepciju, ego, ono sada i život u sadašnjem trenutku. Sunce je svjetlo i zajedno sa mjesecom predstavlja kosmičke roditelje, ali i roditelje Natusa u karti. Sunce predstavlja čistu svijest o tome kakva je situacija realno, bez primjesa nagona i morala. Međutim, kod činjenice da kada se sunce nađe u konjunkciji u obrisu od 17 minuta do 7 stepeni i 30 minuta udaljenosti s drugom planetom, kažemo za tu planetu da je spaljena. A to znači doslovice onesposobljena da djeluje. Samim tim sunce se može smatrati i malefičnom planetom. U Džotišu sunce je malefik, ali ako se planeta nađe na udaljenosti od 17 minuta do sunca, onda za tu planetu kažemo da je Kazimi, odnosno u srcu kralja. To dalje znači da sunce može da daruje i beskrajnu ljubav, najvažnijeg slavu, položaj, svjetlo i život. Lav je fiksni, vatreni, muški znak i predstavlja prije svega svijest o sebi. Ovdje govorimo o ljudima koji su svjesni prije svega onoga šta žele i najprije ko su oni. Lav predstavlja srce, samim tim i ljubav. U prirodnom horoskopu znak lava obuhvata peto polje. Lav je flert. Tamo gdje vam se nađe znak lava u natalnoj karti, tu želite da zasijate, tu volite, ali tu je i drama, preuveličavanje, tu ste transparentni, tu vam se sve vidi i ne možete da sakrijete i tako dalje. Sunce u lavu je priča o ocu koji je vrlo vjerovatno rođen kao jedinac ili često na balkanskim prostorima kao jedino muško dijete ili oca koji se po nečemu istakao u odnosu na drugu djecu. Ovo je otac koji je u trenutku kada se rodio donio porodici jednu posebnu privilegiju, obilježio je početak jednog novog životnog ciklusa koji se vrlo vjerovatno čekao. Lav je fiksni znak, sporo dolazi, ali se energija zadržava dugo. Sunce u lavu će opisati i osunčati centar stana ili kuće. To je najčešće dnevni boravak. Trpezarija i kuhinja predstavljaju znak raka. Predstavlja i zlatne zavjese na prozorima dnevnog boravka, kojih je u nizu više. Sunce u lavu daruje čast, ponositost, princip, srce. Kada kažemo da volimo iz srca, prvenstveno mislimo na znak lava. Daje infantilnost, dramatizovanje, preuveličavanje, ali i praćenje trenda, dominaciju, potrebu da se bude u centru pažnje. Aplikovane u napetim aspektima i konjunkciji s maleficima, daje i ostrašćenu potrebu da se uspostavi autokratija, da je sama osoba glavna i da se drugi moraju podrediti potrebama jednog. Veliki individualac koji najbolje zna. Daje i gordost, uobraženost i život koji je prošao u mislima da mu nikada nije ukazana dovoljna količina poštovanja koju on zaslužuje da treba da dobije. Zato i postaje ljut, sujetan i frustriran. Sunce se raduje u 9. kući horoskopa, u kući koja je zadužena za bogove, religiju, visoko obrazovanje, znanja, putovanje i tako dalje. U domicilu je u znaku lava, u egzaltaciji u znaku ovna, u izgonu u znaku vodolije i u padu u znaku vage. O tome zašto baš u ovim znacima u nekom od narednih videoklipova. Astrolog Dino Zahir Murić, Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.